बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। और गर्मी और लाइट ने तो माशाल्लाह सबको ही परेशान किया हुआ है कराची में। ख़ुद मैं भी बहुत परेशान हूँ और कोई टाइमिंग नहीं है लाइट जाने के, और बस हवा भी नहीं चल रही। बहरहाल ये सारे मसले कराची के सब लोगों के साथ हैं मुस्तकिल, तो इन पर क्या बहस की जाए, क्या बात की जाए। तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। हमारा जो सिलसिला चल रहा है लॉजिकल रीज़निंग का, उसके मुताबिक कुछ नई तरीक़े की प्रॉब्लम जो मैथमेटिक्स नहीं हैं लेकिन इंग्लिश से रिलेटेड हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि जिसमें ज़ाहिर सी बात है कि वो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या लॉजिकल रीज़निंग के टेस्ट होते हैं, तो उसमें सब चीज़ें मिक्स करके देखते हैं। हर तरीक़े से जो है वो स्टूडेंट का दिमाग चेक किया जाता है कि कितना शार्प है, कितनी तेज़ी के साथ सोच सकता है, क्रिएटिविटी कितनी है। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं टेस्ट में, इंटरव्यू में। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन आज जो मैं बिल्कुल नए तरीक़े के करा रहा हूँ वो बनते हैं, तो वो मैंने कहा आज डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ। तो उसमें एक क्वेश्चन इस तरह से होता है कि ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने कि राइट द लेटर्स दैट प्रीफिक्स्ड बाय ऑल द लेटर्स गिवन बिलो। अब इसमें क्या होता है कि आईक्यू की टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मौजूद हैं, तो उसमें भी आप देखिएगा, और इसमें जो है मैं यहाँ करा रहा हूँ उसको भी पढ़िएगा। वीडियो को आखिर तक देखा करें और हर चीज़ को 2-3 दफ़ा किया करें ताकि अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, अब पहली प्रॉब्लम जो इन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि राइट द लेटर्स दैट प्रीफिक्स्ड बाय ऑल द लेटर्स गिवन बिलो, उसमें पहली प्रॉब्लम में इस तरह दिया हुआ है कि डी है, के है, डब्ल्यू है और एस है। ये 4 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, 4 लेटर्स दिए हुए हैं इंग्लिश के, और ब्रैकेट में 3 डैश दिए हुए हैं। यानी उन तीन डैश में जो है आपको 3 लेटर्स या एक वर्ड इस तरह का लिखना है कि जब उसको हम डी के साथ मिलाएंगे तो एक कंप्लीट इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। जब हम उन तीनों को के साथ मिलाएंगे तो एक इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। जब डब्ल्यू के साथ मिलाएंगे तो एक इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, और जब एस के साथ मिलाएंगे तो इंग्लिश का एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। ये मैंने इस नंबर 1 क्वेश्चन में हर चीज़ के अच्छी तरह समझा दी है। बाकी सब में भी इसी तरह से होगा। तो कहीं आपको इस ब्रैकेट के अंदर 3 लेटर्स मिलेंगे, कहीं 5 मिलेंगे, कहीं 4 मिलेंगे, इस तरह से मुख्तलिफ, कहीं 1-2 ही मिलेंगे, तो वो आपको कंप्लीट करना होते हैं। अच्छा, अब ये एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, और जैसा कि इंग्लिश इतनी बहुत तो मुझे भी आती है कि अगर हम 3 लफ्ज़ लिख दें ARK, बल्कि और भी कुछ लिखा जा सकता है। आप अच्छा ये भी मैं बता दूं कि हो सकता है मेरे जहन में कोई वर्ड दूसरे बन रहे हों, आपके दिमाग में और बन रहे हों, तो वो गलत नहीं है, आप बना सकते हैं। इंग्लिश की जो कंडीशंस हैं उनको पूरा करते हुए जो वर्ड बनते हैं उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। तो मेरे पास जो मैंने ये बनाया है EEP करके मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो ये वर्ड्स जो बन रहे हैं पहले वाली प्रॉब्लम में वो इस तरह है। डीप है, कीप है, वीप है और स्लीप है। स्लीप का मैं एल लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो डीप, कीप, वीप और स्लीप, तो ये 3 EEP जो है ब्रैकेट में आएंगे इस तरह से कि ये 4 कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। तो यूँ ये प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं और इनको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसमें SPA लिखा हुआ है, GRA लिखा हुआ है और DEL लिखा है, और ब्रैकेट में 5 डैश दिए हुए हैं। इसका मतलब कोई बड़ा 3 बड़े वर्ड्स बन रहे हैं इंग्लिश के और मीनिंगफुल है। तो देख लेते हैं क्या बन रहे हैं।
اور وہ ہیں جناب وہ بن رہے ہیں جناب اسپیشیس، گریشیس اینڈ ڈیلیشیس. ٹھیک ہے، یہ تین ورڈز بن گئے آپ کے. CIOUS کو جب ہم SPA سے ملائیں گے تو ایک انگلش کا میننگ فل ورڈ بن جائے گا، GRA سے ملائیں گے تو اندر انگلش ورڈ میننگ فل ورڈ، اینڈ DEL سے ملایا جائے گا تو یہ بھی انگلش کا میننگ فل ورڈ بنے گا. تو تین انگلش کے ورڈز اسپیشیس کہہ لیجیے، گریشیس اینڈ ڈیلیشیس، یہ تین ورڈ بن رہے ہیں. اب آپ کو یقیناً سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ یہ کس قسم کی پرابلمس ہیں. نیکسٹ جو ہماری نمبر 3 لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ BKWM کیا بنتے ہیں بتائیے، کچھ آپ کے دماغ میں آتا ہے؟ اس میں بھی میں ایک ذرا سا کریکشن کر لوں لکھتے وقت. یہاں پر بھی ایگ رہ گیا ہے. اور اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم کیا بنانے والے ہیں. بلائنڈ، کائنڈ، وائنڈ اینڈ مائنڈ. اچھا، اور بھی بن سکتے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ اور بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ اگر آپ چاہیں تو آپ اور بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں بنتے ہوں. کئی ورڈز بنتے ہیں، لیکن اس میں ایسا ضرور ہوگا کہ جب آپ بنانے بیٹھیں گے تو یہ جو BL لکھا ہے، KWM لکھا ہوا ہے، یہ سب سارے نہیں ملیں گے. ہو سکتا ہے ایک آدھ مسنگ ہو، ایک آدھ آپ بہت سوچتے رہ جائیں کہ کیا بن رہا ہے کیا بن رہا ہے، لیکن شاید نہ بن سکے، کیونکہ کنڈیشن ایسی ہے کہ سب کا پورا ہونا ضروری، سارے ورڈز کا پورا ہونا ضروری ہے. چوتھی پرابلم دیکھیے، ایس لکھا ہوا ہے، SL لکھا ہے، TR لکھا ہے، BR لکھا ہے. یہ بھی بہت آسان لگ رہا ہے مجھے. بتائیے، سنگ، سلنگ، ٹرنگ، برنگ. ٹرنگ ہوتا ہے کوئی لفظ انگلش میں؟ ٹرنگ، TRING. چلیں، اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو اس طرح نہیں بنائیں گے. اگر جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ سنگ تو لفظ ہے، برنگ بھی لفظ ہے، اب پتہ نہیں سلنگ بھی شاید ورڈ ہوتا ہے، لیکن ٹرنگ کا ذرا ڈاؤٹ فل ہے. تو اس کو دیکھنا پڑے گا ڈکشنری میں. بنتا ہے تو ٹھیک ہے بنا لیجئے، نہیں بنتا ہے تو پھر کچھ اور سوچئے، یعنی ایسا سوچئے جو چاروں کو سیٹسفائی کر سکے. ایسے تین انگلش کے الفابیٹس آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ جو ان سب کو SL TR اور BR سب کو سیٹسفائی کر سکیں. میں بنا دیتا ہوں، دیکھیے. سک بنا، سلک بنا، ٹرک بنا اور برک بنا. یہ سب کمپلیٹ انگلش کے میننگ فل ورڈز بن گئے. تو یوں سمجھ میں آئی آپ کے کہ یہ ہے کیا پرابلم. اس طرح بہت آتے ہیں. IQ کی بکس میں دیکھیے تو اس میں آپ کو بہت سے مل جائیں گے، اور کافی مشکل اور کافی بڑے بڑے ہیں. میں نے یہاں اگزامپل کے طور پر 4 کوشچن رکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اینڈ لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے KSTWR. بتائیے. بہت آسان ہے. اس میں بھی آپ جو میں سمجھتا ہوں ING اگر لگا دیں، مطلب جو میرے ذہن میں آیا وہ تو یہ تھا کہ ING لگا دو تو کنگ، اسٹنگ، ونگ، رنگ یہ بن جائے گا. اور اگر کوئی چیز آپ کے دماغ سے بنتی ہے تو آپ بنا لیجیے شوق سے، لیکن میں نے بتایا کہ چار اگر لکھیں تو چاروں کی کنڈیشن پوری ہو. اور اکثر یہاں اس لسٹ میں یہ جیسے KSTWR لکھا ہے نا، اس میں 6 آرٹ بھی ہوتے ہیں اور ان سب کا کمپلیٹ بننا ضروری ہوتا ہے. تو ING کر کے ہم اس کام کو یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ہم یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں، اور پھر میں آپ کے لیے مزید کوشچنز لے کر آتا ہوں. ٹھیک.